राशिफल क्रम आम 2026 मसीह जो 12टी राशि शुभाशुभ फल संपर्क में जाना एवं जो मानकर अशुभ फल रोचे से अशुभ फलर प्रतिकार तार व्यवस्था रही। तेणु देखा 2026 मेष राशि प्रथम है मेष राशि 12टी राशि मध्य प्रथम हूँ मेष। से जो मेष राशि व्यक्ति अशुभ ग्रहस्थ बृहस्पति और शनि जहाँकि वाद विवाद सृष्टि कर व्यय वृद्धि हेब कर्म क्षेत्र में माने बाधा विघ्न सहित माने अर्थर अभाव पारिवारिक जीवन में विशृंखला किंतु एप्रिल मासरू जून एप्रिल रु जून मध्य बृहस्पति शुभ गृह रहिबो माने बृहस्पति से शुभ ग्रह जहाँफल कि से सहयोग प्रदान करेंगे आप परिश्रम फल मिलिबो व्यवसाय नुआ नुआ योजना करी सफल हेबे। जो मैंने राजनीति कर राजनीतिक व्यक्तिविशेष से सतर्क रहिबा निहाती जरूरी तथापि से लोक संपर्कर सुफल से पाइबे। आउ जो जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती चाकरी पाई से प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउचंती तेणु प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथबा छात्र छात्री माने से कष्ट सफलता प्राप्त हे से बहुत परिश्रम करिया पड़िबो। आउ महिला माने समस्त कार्य से प्रशंसा शुणिबे मात्र शास्त्रगत असुविधा से रहिबो। आउ जो मानकर असुविधा माने अशुभ रोचे से प्रतिकार होची आपण प्रत्येक मंगलवार दिन आप हनुमान मंदिर को जाई हनुमान का दर्शन करंतु एवं तांको नाली सिंदूर अर्पण करंतु एवं हनुमान को मध्य तुलसी अर्पण करंतु कारण तुलसी मध्य तांकर प्रिय। तेणु ये जदि करेंगे हनुमान मंदिर मंगलवार दिन जीवे ताको नाली सिंदूर अर्पण करेंगे तुलसी अर्पण करेंगे ताहले जो आपंकर जो अशुभ गुड़िक रोचे से गुड़िक दूरीभूत हो कहुए। मेष पर आसुची वृष राशि से भाग्याधिपति शनि सहित ये जो शुभ ग्रह बृहस्पति उपस्थिति वर्षर शेष पर्यंत फल प्रति क्षेत्र में भाग्य साथ देव आर्थिक उन्नति परिलक्षित हो। जो मैंने व्यवसाय कर व्यवसाय आर्थिक लाभ वृद्धि हेब एवं जो मैंने चाकरी नूतन पदमर्यादा लाभ हेब बंधुंकर सहयोग में मानसिक स्थिति शांत एवं जो मैंने शेयर बजार कर शेयर बजार निवेश किंतु फलप्रसू भी हेब किंतु निज राशि रे राहु एवं सप्तम केतुंकर अवस्थिति जहाँकि छोट मोट चोरी डकायती सहित निजर एवं निज जीवन साथीर स्वास्थ्यगत असुविधा भोग करेंगे। वैवाहिक एवं प्रेम संबंध में बाधा विघ्न रहिबो महिला माने पेट जनित व्यथा से भोग करेंगे। आउ प्रतिकार होची कौन ना शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी स्तुति पाठ करंतु एवं गोमाता को आप खाइबा को दिंतु जहाँद्वारा कि आपंकर जो असुविधा गुड़िक रोचे अशुभ रोचे से गुड़िक दूर हो। देखा मिथुन राशि शनि एवं बृहस्पति शुभ ग्रह वर्ष सारा रे फल कौन हम कर्म क्षेत्र में परिस्थिति वर्ष तमाम सपक्ष मान सम्मान एवं पदोन्नति प्राप्त हेबे। व्यवसायी एवं राजनैतिक व्यक्तिविशेष से लाभान्वित हेबे। आर्थिक स्थिति में उन्नति तापर भूमि क्रय माने जमी किणार सुजोग गाड़ी घोड़ा आप किणवे आउ लगी रही जो रोगरू उपशम मिल माली मकद्दमा जय लाभ भली अनेक शुभ फल मिल मनरे माने मन जो प्रति योजना से फलवती होबारे समय सहायक हेब। किंतु राहु एवं केतु भली जो अशुभ ग्रह मानकर अशुभ प्रभाव में आपणकर स्वास्थ्यहानि भली अशुभ फल मिल छात्र छात्री माने निज निज क्षेत्र में से सफल हेबे। आउ विवाह योग्य पिला मानकर विवाह भली शुभ कर्म परिणत हेब एवं जो मानकर जो अशुभ रोचे मिथुन राशि जो व्यक्ति मानकर से बुधवार दिन आप जगन्नाथ मंदिर दर्शन करंतु जहाँफल कि आपणकर जगन्नाथंकर जगन्नाथस्तकम आप पाठ करंतु एवं किन्नर मानकु माने कौन सी अनाथ कन्या किंबा किन्नर मानकु आप दान दियंतु आउ गोमाता को आप खाइबा को दियंतु माने सबुज दाना किंबा सबुज घास आप गोमाता को खाइबा को दियंतु जहाँफल कि आपणकर से जो अशुभ गुड़िक कटिଯିବ।
ଆଉ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ କୌଣସି ଅନାଥ କନ୍ୟା କିମ୍ବା କିନ୍ନରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏଥର ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମାନସିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ତାପରେ ଦୃଢ଼ତା, ଶତ୍ରୁ ଦମନ, ବୁଦ୍ଧିଗତ କୌଶଳ, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ରହି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିବ, ମାନେ ଲାଭ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ। ଆଉ ଜୀବନସାଥୀର ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ରହୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଥର ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଶୁଭରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବ, ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଲାଗି ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ତଥା ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜବା କୁଷ୍ମ ଶଙ୍କାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦୂତିଂ ଧନ୍ତାରି ସର୍ବପାପଘ୍ନ ପ୍ରଣତସ୍ମି ଦିବାକରମ୍। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ସହିତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଭୂମି ଗୃହ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଷ୍ଟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତୁତି ଜପ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।